Hello students, today we will be discussing about how to find out the median from group data. Homohito rakhir pora moidhyoma nirnoy kora. Class interval dia thakibo, shreni antaral dia thakibo. Yar pora ami shreni antaral aru barongbarota dia thakibo. Class interval and frequency will be given in the question. Then from that we have to find out the median. Class interval, frequency. So, jetia amak median ular kotha kobo, jetia when we have to find out the median, then first of all we have to find out the capital F, because in the formula median or hutrot amar hutrotu hoise amar L plus n by 2 minus capital F divided by small f into I. So, protomote ami capital F to uliai lom. We will find out the capital F. So, honsoy barongbaroto to keneke uliabo cumulative frequency. Frequency to last 2 ase. Ami 2 likhim. We will write same 2. Then what we will do? We will add this 2 with 7. আমি কি কৰিম যোগ কৰিম 2 plus 7 9 9 plus 14 23 23 plus 8 31 31 plus 8 39 39 plus 1 40. Then we have to find out the exact limits. নিৰ্দিষ্ট সীমা. Exact limits means নিৰ্দিষ্ট সীমা. আমি exact limits কেনেকৈ উলিয়াম? আমি ক্লাছ ইণ্টাৰভেল শ্ৰেণী অন্তৰালৰ পৰা আমি নিৰ্দিষ্ট সীমা উলিয়াম. শ্ৰেণী অন্তৰালত আমি এইটো নিম্ন শ্ৰেণী অন্তৰাল, এইটো উচ্চ শ্ৰেণী অন্তৰাল. This one is lower class interval and this one is upper class interval. From lower class interval we will minus 0.5 and in the upper class interval we will add 0.5. আমি নিম্ন শ্ৰেণী অন্তৰালত কি কৰিম 0.5 মাইনাস কৰিম আৰু উচ্চ শ্ৰেণী অন্তৰালত আমি কি কৰিম 0.5 প্লাস কৰিম. তেতিয়া আমাৰ নিৰ্দিষ্ট সীমা আমি উলিয়াব পাৰিম. ইয়াতে আমি 0.5 মাইনাস কৰিছো. 0.5 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 15.5. ইয়াতে 0.5 প্লাস কৰিম 20.5. দেন নেক্সট আমি সেম একে ইয়াতে 0.5 মাইনাস কৰিম, ইয়াতে 0.5 প্লাস কৰিম. 20.5 25.5. নেক্সট একে ইয়াতে 0.5 মাইনাস, ইয়াতে 0.5 প্লাস. ঠিক তেনেকৈ আমি নিৰ্দিষ্ট সীমা উলিয়াম. We will find the exact limits. Now our formula is সূত্ৰটো হৈছে আমাৰ মধ্যমাৰ সূত্ৰটো হৈছে MDN means median equal to L plus n by 2 minus capital F divided by small f into I. আমি প্ৰথমতে কি কৰিম n by 2 উলিয়াই লম. We will first find out n by 2. n is given 40 divided by 2 20. So we will write n by 2. First of all we will write 20. Then we have to see where this 20 lies. এই 20 যেটো আমি পালো n by 2 আমি 20 পাইছো, এই 22 আমি চাব লাগিব সঞ্চয় বাৰংবাৰটাত. We have to see in the cumulative frequency. We have to see in the cumulative frequency line. আমি তলৰ পৰা চাব লাগিব, ওপৰৰ পৰা নহয়. তলৰ পৰা চাব লাগিব আমাৰ 22 ক'ত পৰিব. 20 where this 20 lies, n by 2 lies. আমি n by 2 20 পাইছো, আমি ইয়াতে ক'ত পৰিব আমি চাব লাগিব. ইয়াতেটো নহব, here ইয়াতে পৰিব. So we will circle this line. আমি MDN লিখিলম, মানে মিডিয়ানটো ইয়াতে পৰিব. So তাৰপিছত আমি নেক্সট চাম capital F. Capital F n by 2 to যেটো ঘৰত পৰিব n
n by 2, where n by 2 lies, just we have to see capital F, tar tolor to, just below the n by 2. n by 2 tolor means 9. Then small f frequency barongbarota, small f means frequency to jitu ghorot n by 2 to poribo tar capital F to hobo heitu ghorore, that means 14. tar pisot hobo amar L jitu ghorot n by 2 to poribo tar L means lower class interval, a L 25.5. Then next into I means length of the class interval, a nimno shreni antaral aru uccho shreni antaralor parthokyo, the difference between the lower class interval and the upper class interval. Amar yate pam ami 16, 17, 18, 19, 20, 5 into 5. 25.5 plus 20 পৰা 9 minus কৰিলে আমি পাম 11, 14 into I into 5. Then 25 plus এটো multiply কৰিলে আমি পাম 55 divided by 14. 25.5 plus এটো divide কৰিলে আমি পাম 3.928. আমি প্লাস কৰিলে পাম 29.428. আমি 29.428 টো আমি 29.43 লিখিব পাৰো. This is the median. Thank you.